चलत देखा माँ ये कौन कर माँ पाल छतु ହେଇଛି कि दीटा छत देखु आज दुईटा छतु ହେଇଛି एबे मो बड़ माँ आ मु आसचु बिल आड़े बाली छतु देखु ये किसी छतु ହେଇଛି अल्प किछि आग को देखा कौटी ये अल्प देखा दी चार्टा खंडे ये किसी यहाँ बिल भितर हो धान गछ सहित ये अल्प ये किसी अल्प अल्प ये अल्प ये टिके अधिका हो बापरे देखु ये आगे केते ये टिके सबुठ अधिका ही जगार एपटे भी बिलरे अल्प किछि धान गछ पूरा पाखरे उठी अल्प अल्प सब हो जगह किंतु सबुठ पूरा बेसी ही जगह आज भी होउछि जे पूरा फुटी जाइछंती हो एठी आगे मो बड़ माँ बिल भितर पशिकी छत दौरान एठी गोटे छतु पुंजाटाए अच्छे लगी लगी ही एकाठी 4-6टा केते अछंती बट तलिला बेलू पूरा सेपारेट सब हो गले देखंतु एठी एतिकी छतु हैला आमे सब छतु तड़ा तड़ी करी नेगी पड़े आसचु माँ भी ताकू बाछिबा स्टार्ट कर देलेनी एठी देखंतु घरे जो दीटा पाळ छतु हितला ताकू मध्य माँ भांगी की भड़ी बेलारे पानी देगी ताकू रखिचंती एठी देखंतु प्राय सब छतु बछा बछी शेष ही गलानी आउ अल्प किछि अछि ताकू सब बाछि सारला परे धुआ हबो तापरे तरकारी हबो एठी देखंतु सब छतु को भलो भाबे बाछि सारिला परे ताकू धोइबा पई माँ ट्यूबवेल को नेकी पळे आछंती सेठी गोटे जगह रे पानी ताकू अधा करके रखाई तापर से छतु पकईकी माँ भल भाव हाथ में ताकू धोईकी जो छणा अच्छी से पानी रो उठेकी छतु को रखिए ये भाव आउ दी थर खंडे धोइबे कहीं ना बाली छतु ना भल भाव न धोइले खाइला बेलू बाली लगे से दी थर खंडे निहाती धोइबा दरकार।
ଏଇଠି ଆମର ଥରେ ଧୁଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମା ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଛଣାରେ ଉଠେଇକି ରଖିବେ। ଏବେ ଛତୁ ଧୁଆ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ମା ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫାଳେ ପିଆଜକୁ କାଟି ପକାଇଦେଲେ। ପିଆଜକୁ ଏବେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଇଠି ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ 1/2 ଟି-ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବା। ମା ଏଠି 1.5 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିନେଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତରକାରୀରେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମା ସେଥିରେ 1/2 ଟି-ସ୍ପୁନ୍ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରକୁ ବି ଆଡ଼ କରିନେଲେ। ତେବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ଏଇଠି ସବୁ ଛତୁ ଆମର ଆଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଛତୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏଇ ପାଣି ଟିକେ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କମି ଛତୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।